युवकों को हत्या नहीं रास्ता रोक बुझासुझा पर प्रत्याहृत। ओल्टपुर थाना अधीनस्थ अडसपुर पंचायत सलई ग्रामर बंधुदास सलई छकरे गतकाली राति 9 घटिका समय उक्त ग्रामर कैलाश चंद्र मुदुली संगे कौनसी कारणरू बचसा होइतला। एथिरे उत्क्षिप्त होई कैलाश चंद्र बंधु भाई मुंड को खंडारे हाणी पकाइतला। ओल्टपुर पुलिस बंधु को अडसपुर स्वास्थ्य केन्द्र पर कटक बड़ डाक्तरखाना चिकित्सा कराउतबा बेले राति 4टारे बंधु मृत्यु घटिला। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଳେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଫୁଲନଖରା ନିଆଳି 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶ୍ନ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିଏସ୍ପି ନିରଞ୍ଜନ ଶବର, ଓଲ୍ଟପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ନିଆଳି ଥାନା ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ରାଉତ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। एने ओल्टपुर थाना रे बंधुदास को स्त्री झुनी दास लिखित अभियोग करबा परे 103/2024 हत्या मामला रुजु करी तदंत करिसंती।